તો વાત કરીએ મહારાષ્ટ્રની તો નવી મુંબઈ પોલીસે ડ્રગ્સના 1143 કેસ નોંધ્યા છે, જ્યાં 111 આફ્રિકન સહિત 1743 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ત્યારે 38 કરોડનું કુલ ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં મુંબઈ પોલીસે 10 કરોડ કિંમતનું ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું છે। ત્યારે મહારાષ્ટ્રના વન મંત્રીનો દાવો છે। नई मुंबई पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में माननीय मिलिंद जी भारंबे नक्शा मुक्त विश्व ही हो जाए ऐसी मन में भावना रखते हुए अपने देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने सभी स्तर पे, युवक स्तर पे, प्रौढ़ स्तर पे, सीनियर सिटीजन टू पे ये नशा से लोग दूर रहे ऐसी मनोकामना व्यक्त की है। 1-1.5 महीना पहले अपने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और सिने अभिनेता जॉन अब्राहम, उस वक्त में मैं भी था, प्रशांत जी भी थे, मिलिंद जी भारंबे अपने पुलिस के आयुक्त, इन्होंने नशा मुक्ति को